Avantang umuhigak toko tu insan pavago nakopyong pagtoko siti sit sasarap bianariti bahagi dot mengindazo pensavat ingaran Tuhan toko. Jadi mangan toko hizadat ozom minta 2 toko dalam ketimpunan minta 2 toko. Ikawasihan kopian dosan am kabinsianan antad sid kinoringan amit ama amit Tuhan toko Yesus Kristus amit pinizaan dos sundu dot osusi. Amin. Izatu monobilo tadaw andamanku ikavi igama longon numadaud dodong numonunda kumoruhang ko sampai otuvangan oku Hiza monguni itom bolog O higa komotomon iginavo Minsan ko opogos Ikaw mozo-vozo Samod no inono o kempanggaldanku Zono o ginavoku Sin odop ko posikanu Mamanaw sita agad kinoringan Mogihim dito kukuy Po ilang ko higakan Patahakono o ginavono Jumadi ponu fuko di Yesus Moki uripon jumadi barakat Mongovit ko vosikan sampai korikatan Bonginda zono oginda voko Sin odop ko posikan Sita agad kinoringan Mogihim dito kukuy Po ilang ko higakan Patahakono o ginavono Jumadi ponu fuko di Jesus Moki uripon jumadi barakat Vosihan sampai korikatanda Bezo toko kinoringan toko sidgama dot mengining di Zabur inanu antad sid Zabur keso it kosinangan dot otopot o sinangno it uldun dit amu mamanaw sid umpuk dit uldun dot araat omit amu mingkakat sid radan dit uldun do kidusa omit amu mogom sid umpuk dit uldun do mamangagaok inoy nga ozio sido dit pinanuhuan do kinoringan omit pinanuhuan dino piohon dom daw sorop adaw iyo sido dino yad noko ipuun do kazu dit tinanom sid timbang do bawang tukodong orikot no it ko panguvaan amu mido-mido nga manguvano topot ong it ulunot araat o kon ko yad dino inoy nga yad ko apol yosido tu otilibi do barat sabab it ulun dit araat dino amu katama mintoron sid pinanuhuan dot avantang omit ulun do kisada nga yad dino amu katama mintoron sid umpug dit ulun dot abanal tu edani do kinoringan iradan dit ulun dot abanal dino topot ong iradan dit dot karatan dino sid kotonusan ot rikoton Yesus, tumok ya dan kasada
toko mindamo kadaan dosada. Tuhan amrasid surga ibanal ko susi banal ko asamod. Yokoy ulun do kikasadaan manal ko marap di kosianan no. Yokoy mga kunsid tinuguvangon no. Dit sa kobyay kasadanza sid saradom do ginavo boboroson kobatano. Mindamo koy dikaw di kosianan no. Kadaan dosada. Sumul koy sumuhut di kenginan kondiri. Sumaap di kenginanmu dito susi. Makimamaha di kahuntungan no dang pemagunan. Pakihi di barakat di tama sid surga. Yokoy sumul amu pavagat mengitung igamaan no dang kinoringan mihal do kosipan. Amu osukup ikososizan dahay dit avantang sid ulun vokon amu avanus okoy sid tinugavangon no. O Tuhan, siana yokoy padaw noy kasadanza, susiyo okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus, ikan sangay yokoy di kuasa do sundo do susi, supaya kansang okoy sumasi dikaw, dot ensanan iginavo, minta doa okoy sidngaran di Tuhan da Yesus Kristus. Amin. Yesus, o harapan, keng navahan longoy ko, kimeng kakato, origi ko, apapagmulong ko, lisod, nunusong samod, katanangan, izano ponu, do korosizan, pentoron ko, gumapus dohon, sid samot no tumatap, oku. Yesus minindahu, jinumadi koto siba samod kabanaran sansaran luko posizanku asono kuasa ditaraat penso dudohon antan sidikaw sampai orikot itingku kodian kusidkan kabu. Ikinoringan memihot di toko si kosipan dit abanal. Sabab ino mongoho toko di no kosipan, dimingkakat toko do miambat toko memoros. Kasip oku si kinoringan, it ama imonguasa di Sokoviay. Iminongurug it avan omitana. Kasip oku si Yesus Kristus, it anak do kinoringan dit isono ituhan toko. It inontizan di sundu dot osusi, inusu di Mariam di sumunipo yosido. Ino pogos sampai ni sangkap, ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah. Minatay po, nilobong no, o minindahu no yosido sit ulum minatay. Adaw po di kotolu, ginumulya no yosido, antat sit ulum minatay, o mindokodo no sit surga. No kendakot po, mogomo no yosido, ponong si vanan do kinoringan, it ama ay menguasa di Sokoviay. Antas sori, rumikot bago yosido, sitip pemagunan, tumohukum dit ongolun di mizaw o minatay. Kasip aku si sundu dot osusi, isono igorija dat ulun Kristian, dit enizo o mosusipo. Ipinizaan dot ulun dot osusi, o mikaran do sala, o mikogolyanan do guvas, o mikoposizan penlay. Yat ko ikinotimpunan
sasara sidang anggota jemaat. Sid minggu biasa diti inono ibadah online toko bagu tu memandangkan keadaan di kampung toko di Nino tidak mengizinkan. Jadi tahun pinai di sinamanan di Kristus boros na kinaringan di torong toko di sasarap piano. Inano si bilangan pasal 24 ayat 23 ataupun ang sid mumagun sid pengizapan pasal 24 ayat 23. Omit tema iti bulan 12 iti inano pengharapan. Omit sub tema daw na pengharapan yang akan datang ataupun pengharapan rumikot. Jadi tama pinay di sinamanan ni Kristus basahan toko ataupun basahan ko i-text di sasarap piano inano si bilangan pasal 24 ayat 23 yadine boros daw. Nemot ku ihizar mikot emot ku ibansad Israel antad sin bansa dino varo raja do rumikot ino raja dino yad ko ikanabaho do korimbutuon mimbulay antad sin bansa do Israel yosido dino mamatay dit ang supot do mob om mongorungoy di soko biya ulun di set tadi boros na pinaringan. Tama pinay di sinamanan ni Kristus minggu biya diti adalah Advent Konuvo. Ami kinotimpunan ataupun kotimpunan di Advent diti selalunya 4 minggu sebelum orikot perayaan Natal inono 25 hari bulan Desember. Berarti minggu nakatadik adalah Advent pertama. Tama pinay perkataan Advent diti antad sin boros de Latin inono Adventus yang berarti kedatangan ataupun akan datang. Yang dimaksudkan di sini adalah kedatangan di Tuhan Yesus. Tama pinay di sinamanan di Kristus tema adawiano adalah pengharapan, misal tema adalah pengharapan yang akan datang. Iban sadat Israel banal kumamorlo yoti di pertulungan do kinoringan. Sabab ino banal ko kasip yoti do baik ko ikinoringan o kadapat menulung di hizadot o susah berputus asa yoti. Nah, siti tamo pinay atarang siti toko bahwa pemogunan amu kadapat manahap do pengharapan si priniba. Apalagi mengovid ataupun mengagazat si bradan do tabanal keposisang pendai. Iri niba amu dapat menahap do pengharapan. Minsan ko kipongilaan do kasabat, kihukum, kipangkat, kikuasa, topot o ikinoringan kadapat menahap do pengharapan sebab Yosido no sangan niti pemagunan Yosido yung group niti subang na pemagunan. Atara subaros na pinaringan si Lukas pasal 1 ayat 37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti nurun na pwestin pemagunan niti tidak mustahil bagi ikinoringan sebab gima Yosido dino ikinoringan. Tama pinay itunukan minggu biano niti menunuk di toko Popedo di toko dot isay ka omoroson pengharapan di rumikot dino. Sid bilangan pasal 24 ayat 27 inaboros diri sumidaw no rumikot no ikanabaho do korimbutuon imin budai antad sid bansa dot Israel. Tamo pinay nunuka harati isay ka iboroson diti. Nah, melalui dituturan kadaw biana diti baro todo hal dapat toko marajal manarang sini toko dot nunuka iboroson ataupun isay ka iboroson diti. Yang pertama, pengharapan dimulai sid keturunan di Yakub ataupun sid bangsa Israel. Iboroson diti adalah ikorikatan di Mananggung ataupun Imseas memerintah di Sokoviai bangsa. Varot ayat do kitab tamo pinay dong manarang sidi toko kanangan ko pengharapan imimbulay sid keturunan di Yakub ataupun sid bangsa Israel. Sid ayat pertama sid Kejadian pasal 46 ayat 4 kadiboros Yehuda dino
pumabid isusukod do perintah. It ngomong kupu daw dino o memerintah sampai pengkai. Jelas kamu pinai, amun sendok, tetapi iborosan daw adalah Mesias. Imatay toko ayat kedua, Matius pasal 2, ayat keso sampai kedua. Tadi boros, nakadandai po Yesus kakadazan di Bethlehem pemagunan na Yudea, ihizad at Herodes o raja. Rinumikot no itong na Majus, antad ko silahon Jerusalem. Minongo duat siyang bonoka, kinananazan dinot raja o Yahudi. Tunemot dahay ko silahon ikorimbukuan daw. Yokoy diti rumikot tu sumamba si daw. Kamu pinay, iboroson bilangan diti, okon koriniba, tetapi kinaringan kondiri ataupun ikatan dasar Tuhan Yesus. Pengkan atau pinai secara di kehidupan toko masa kini. Apabila nakotarima toko ataupun nakorikot ihabal nakobosian si bansa toko rumus, nakotarima toko no di kanabaho ipengharapan. Dengan kata lain, menerima toko di Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat si pribadi si keluarga toko. Kehidupan toko berubah secara total sebab boros do kinaringan sebagai pengharapan toko. Dino minimbulai antad si ginaba toko, manganabaw di kehidupan lama toko, menuduk di bazaan muli si kekuasaan do kinaringan. Miriogi ajari toko dot anak do kinaringan, alayak toko gi mawadim dit ama si surga dot ya apa ya Bapa. Sidhal kedua tawag pinay, kikuasai pengharapan dirumikot sebab dia adalah Tuhan. Nah, kadi nabasa toko diri, yosido dino mamatay di ongosukod domok o mongormoy di Sokovia it ulun diset. Iti baru ti tawag pinay, pengharapan dirumikot dino kikuasa kadapat monori di kuasa dan araat ataupun di karaatan. Pengka dino secara kehidupan toko sebagai orang Kristen, pengharapan toko adalah Yesus. Menginavau di ginavau ang penghitungan toko. Mangala pensodu bahkan menyingkirkan di perkara-perkara negatif di menguasai di kehidupan toko dari segi penampilan toko sebagai orang percaya, antad si garak diri toko, iboboroson toko, keegoan toko, kesombongan sampai pengharapan nino mengimpapag o mangapan di kosipan nito ko supaya ang toko terpengaruh di kekuatan di bidang pembangunan. Sidhal ko talu tawang pinay, pengharapan di rumikot inono Tuhan Yesus sendiri. Sid Matius pasal 3 ayat 26 sampai 27 manarang si ditoko dan pengharapan di rumikot ino Tuhan Yesus Kristus ini utus do kinoringan sitit pembangunan. Kadit ayat dino nopod supo Yesus tinimindang layo sido antad sin bawang dino. Tigogi genumiang no it avan nemot do di Yesus isundu do tosusi do yad ko burung asag sinuon do sidaw. Iriogi orong no idodo do kinoringan memoros do itino it anakku do sinamadanku yosido no it ikozi ka. Jelas terang pinay bahwa pengharapan dari nibadino inanay Tuhan Yesus diatot ataupun diutus dari kinaringan sitin pembangunan tumbanapul di pemulun di kiamasada ataupun orang-orang yang berdosa. Terang pinay sin ayat ini jelas dan pengharapan dari rumkat dinan adalah Tuhan Yesus menuduk di toko sin kebenaran manahak di toko di komposisan pengkai. Sebab ini terang pinay di toko Sokovia sebagai orang percaya harus memiliki di kebenaran sifat-sifat di Tuhan Yesus sendiri. Inono 9 buah roh di menunda di toko sin radan do kebenaran. Kebenaran dino ataupun sifat-sifat di Tuhan Yesus na tamo pinai toko sin Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Inono antad sin kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Itina ditiot perlu dimiliki di setiap pengudun di nakasib si Tuhan Yesus, karena seringkali orang toko Tuhan Yesus ina contoh tauladan toko sebagai orang-orang yang percaya. Nah, sebagai kesimpulan tong pinai dituduhkan ada wiano sid minggu Advent kedua dite ayo toko minta tanang toko pahabal kanaan koi pengharapan dit akan datang ataupun irumikot inono Tuhan Yesus, supaya ada ogumu jiwa-jiwa ataupun udun dapat terima dapat sepudan ataupun keselamatan. Kewajiban di gereja toko adalah menduduk di radang de pengharapan kebenaran di boros de kinaringan, berlaku adil tegas pahabal posondot di boros de kinaringan sidong anggota jemaat. Kadang kala tamu pinai di boros de kinaringan niti kodu dot amut toko kadapat menerima, tetapi itino kenyataan dau varosit kitab varona borosit kitab menurut Ibrani pasal 4 ayat 22 tadi boros kekinaringan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan tajam daripada padang bermata dua manapun, yang menyusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kadangkala memuri montokodot iboros kekinaringan dino pasindir dit kondiri toko ataupun di pribadi toko, tetapi iti okon ko menyindir tetapi iboros do kinaringan inono pumpangan di toko mengopit di toko kuma sit radan do kebenaran. Toko pinai pengka dino iko pimpinan do gereja omito anggota jemaat harus varo persafahaman yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tadi pepatah do Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Jadi toko pinai ayu toko papanau ditanggung jawab toko sebagai udun dan nakasip si kinaringan dot pahabal di korikatan di pengharapan toko inono Tuhan Yesus Kristus di amuno adain meraya toko inono 25 hari bulan Desember hari Christmas. Kasih toko dot itoko soko biai menjadi pembawa damai sid keluarga, sid pelayanan, sid masyarakat, sid keliling di toko. Pendoman toko bahwa pengharapan toko sebagai udun Kristian di nakasib si kinaringan adalah Tuhan Yesus. Kinaringan memeratap di boros daw di tadaw biano. Amin. Iriyogi maaf itu di toko minta doa sid doa syafaat barat ako pirohal do pinta doa toko keso iboros do kinaringan kosipan ang kesehatan di anggota jemaat toko mi COVID-19 di kampung toko iko pimpinan do gereja toko PCS isit pusat sit paroke kosit jemaat mi pelayanan ataupun itong pelayan do kinaringan di melayani sit pentokok do pembangunan tadaw biano Omiko pimpinan, keamanan pembangunan toko Malaysia, seterusnya persiapan do Christmas toko di 2021. Mindama toko do ikinoringan campur tangan di nunu no poinaran sambil gereja, tumuku toko di toko. Kinoringan na manasid surga Tuhan Yesus Kristus, insan pada Tuhan menerima kasih kay di kasalanan tundaan sudahay. Menerima kasih kasi di kau Tuhan, karena apon kebaikan tinahakan ako ini kau do kesukupan, keperluan di keperluan di jasmani dahay, tetapi tinahakan ako ipad ikaw do kesukupan dan kelengkapan di rohani dahay ina iboros no ang tansi kita betasusi. Iboros no diri Tuhan pinapuhon do padahay bahwa varo orumikot do pengharapan dot sid kehidupan dahay inono anakmu Tuhan dahay Yesus Kristus. Kahakayo kay Tuhan dot ginabo dot avantang o tenang supaya dot oro pisan dahay dolunuka otogodon ni pengharapan di rumikot nino. Terima kasih amas surga, minta doa kay bagus dikau bahagi di kosipan kesehatan di tengah anggota jemaat dahay, terutama itong warga amas di amuno kobogoy mamong sitin gereja, tetapi kasih ko kay Tuhan dot ikosipan dioti
nga berterusan sampai selama-lamanya. Sabab ina Tuhan, tundao gazado kamao yoti Tuhan, supaya dot amu menghitung yoti dot i kesehatan dau dino nga moin pegos dau, tetapi menghitung yoti dot kurang vaza teman-teman pamin somok sidikau mekitahap na kesembuhan. Pengkan na Tuhan minta doa ke sidikau bahagi di COVID-19 di kampung dot tinangol semakin hari semakin bertambah. Oh Tuhan, mindamo koy dat isun do barkatnu memuka di ginabo di setiap itu anggota dahay supaya dot mematuhi di peraturan-peraturan di nakatahap do kerajaan inano SOP di perlu diikut inano penutup muka, sanitizer, penjarakan. Kasih pokok Tuhan, baro agama dahay minta tabang-tabang, miao tiag-tiag kanangan ko ihal iti kasih pokoi dot COVID-19 tinangol iti nga akan berkurangan. Amu sao dengan minta doa sedikau Tuhan bahagi di kepimpinan do gereja dahay PCS samada sin pusat sin paroke sin jemaat. O Tuhan minamo kay dot ikaw no menunda di sakovia ito kepimpinan do gereja dahay supaya dot yokay di Tuhan nga senantiasa bersatu sin gama melayani ikaw podombus di boros no sin pentong do pemagunan. Minsan pun jadi keadaan na pembangunan, tetapi kasih pokoi dot isundo berkatmu mozo-mozo menunda main hakang main kansang menginsio di ginabadahay podombus di borosmu. Pengkan na Tuhan ito pelayan-pelayan do kinaringan ataupun dituriponmu di podombus di abal komosian sin pentong do pembangunan di tadaw diano. O Tuhan tundao magasado yati Tuhan supaya do secara taon di panahon yati dina Tuhan nga amu yati rumosi di nununoko. Sabab gima horotisan dioti dot ikaw no iminagudo di pamanahan dioti o ikaw ni moso-moso ikaw ni munda-tunda ikaw ni mimot-imot dioti. Terima kasih amas surga amu sao dengan Bapak Tuhan minta doa sidikaw bahagi niti kepimpinan da pembangunan dahay ikaamanan da pembangunan dahay Malaysia khususnya sin sabat Tuhan. Minsan pun kepimpinan dahay sin sabat na Tuhan nga upon ko seagama dengan dahay tetapi kasih pokoi dat ikaw campur tangan secara dong di pemerintahan dia tina Tuhan supaya dat aso gama dioti menubun dahay do podombus di borosnu si pentang do pembangunan. Pengkan na Tuhan minta doa ka ramo sidikaw dat ikaw no campur tangan di persiapan do Christmas dahay di tahun 2021 niti supaya da nuno po inaransang do gereja nuno po itong activity nagama nga kadapat dahay podombus. Tetapi itu Tuhan kon ko sumuto kay dikingan dahi kon diri tetapi sumuto kay dikingan. Pengkan na Tuhan yo kay diti menerima kasih sumulumul bersyukur sa tinabubanganmu sabab gima isundo berkatmu senantiasa maso-maso o menunda dahay. Terima kasih amas surga, terima kasih Roh Kudus, singaran di Tuhan Yesus Kristus. Menerima kasih minta doa koy. Amin.